Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap semoga kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Jerman mengenai Nebensätze mit Weil und das. Nebensätze adalah seanak kalimat atau kalimat sambung yang mana kita dapat menggunakan kata tersebut untuk menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat utuh yang berkaitan. Nah, ada disebutkan menyambungkan dua kalimat. Dua kalimat apa itu? Yaitu Hauptsatz dan Nebensatz. Hauptsatz adalah induk kalimat. Nebensatz tadi adalah kalimat sambung atau anak kalimat. Nah, setelah itu, apa itu while, apa itu das? While berarti karena, sedangkan das berarti bahwa. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya untuk membentuk kalimat ini yaitu pertama, Hauptsatz ditambah Nebensatz. Induk kalimat ditambah anak kalimat. Nah, rumus untuk Nebensatz yaitu conjunction plus subject plus titik-titik plus verb. Plus titik-titik ini bisa dimasukkan objek atau bisa dimasukkan adjektif. Nah, contoh pertama kita adalah conjunction menggunakan while. Nah, contoh pertama pertanyaannya berupa Warum gehst du nicht zur Schule? Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Nah, contoh jawabannya misalnya Ich gehe nicht zur Schule, weil ich krank bin. Saya tidak pergi ke sekolah karena saya sakit. Nah, Ich gehe nicht zur Schule sebagai Hauptsatz, induk kalimat. Nah, weil ich krank bin sebagai Nebensatz, anak kalimat. Nah, apa yang perlu diperhatikan lagi yaitu seperti dirumuskan tadi, Nebensatz adalah conjunction plus subject plus titik-titik plus das verb, kata kerja. Jadi kata kerja diletakkan di akhir das verb am ende. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan yaitu tanda koma. Tanda koma di sini adalah sebagai pemisah antara Hauptsatz dengan Nebensatz, antara dua kalimat ini. Nah, contoh lagi yang kedua berupa pertanyaan Warum lachen Sie? Kenapa Anda tertawa? Nah, contoh jawabannya misalnya Ich lache weil ich lustige Video schaue. Saya tertawa karena saya menonton video lucu. Ich lache sebagai Hauptsatz, weil ich lustige Videos schaue sebagai Nebensatznya. Nah, di sini yang mana yang jadi das verb-nya adalah schaue. Schaue sebagai das verb, kata kerja dari ich schaue. Jadi misal kata normalnya biasanya kita membentuk ich schaue lustige Videos. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, mari kita simak rumus ini. Sebelum kita lanjut ke contoh yang ketiga, perlu juga diperhatikan rumus ini. Nebensatz plus Hauptsatz. Jadi Nebensatz bisa diletakkan di awal kalimat, setelah itu barulah Hauptsatznya. Nah, Nebensatznya sama ya, tetap conjunction plus subject plus titik-titik plus verb. Nah, yang membedakan yaitu Hauptsatznya. Hauptsatznya berumus verb plus subject plus objek. Jadi setelah Nebensatznya koma, setelah itu barulah masuk verb plus subject plus objek. Nah, kembali kita ke soal ketiga. Warum tanzt du gern? Kenapa kamu suka menari? Jawabannya contohnya, weil meine Mutter tanzen ist, tanze ich gerne.
karena ibu saya adalah seorang penari, makanya saya suka nari. Nah, while meine Mutter tanzen ich sebagai Nebensatz, sedangkan tanzen ich gerne sebagai Hauptsatz. Seperti yang rumusnya, Nebensatz bisa diletakkan di awal kalimat, tapi perlu juga diperhatikan yaitu conjunction. Conjunction diletakkan di awal kalimat. While plus subject meine Mutter, tanzen sebagai objek, dan is sebagai das verb. Jadi conjunction plus subject plus object plus das verb. Das verb diletakkan di akhir. Das verb am Ende. Nah, Hauptsatz tanze itu adalah das verb. Jadi das verbnya dulu, setelah koma, kemudian setelah itu adalah subject. Contoh kita masukkan yaitu modal verben dalam kalimat Nebensätze mit Weil. Nah, contohnya, warum lernst du Deutsch? Kenapa kamu belajar bahasa Jerman? Jawabannya, misalnya, ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland studieren will. Saya belajar bahasa Jerman karena saya ingin belajar di Jerman. Nah, ich lerne Deutsch sebagai Hauptsatz, weil ich in Deutschland studieren will sebagai Nebensatz. Nah, modal verbennya mana? Yaitu will. Will dari wollen, yaitu ingin. Studieren das verb. Nah, jadi modal verben di sini diletakkan di akhir. Jadi bukannya studieren ya, bukan das verbnya, tapi modal verbennya diletakkan di akhir. Nah, contohnya lagi yaitu meine Mutter kocht etwas weil ich essen muss. Ibuku memasak sesuatu karena saya harus makan. Nah, meine Mutter kocht etwas sebagai Hauptsatz, sedangkan weil ich essen muss sebagai Nebensatz. Mana modal verbennya? Modal verbennya adalah muss. Jadi muss diletakkan di akhir sebelum kata kerja. Nah, contoh kita masukkan dalam kalimat perfect. Nah, bagaimana contohnya? Ich habe gute Noten bekommen weil ich viel gelernt habe. Nah, ich habe gute Noten bekommen sebagai Hauptsatz, sedangkan Nebensatznya yaitu weil ich viel gelernt habe. Saya mendapatkan nilai bagus karena saya banyak belajar. Nah, apa yang membedakannya? Habe, das verb tetap diletakkan di akhir, das verb am Ende. Sedangkan gelarnya perfect diletakkan sebelum kata kerja. Jadi perfectnya yaitu gelarn, dari kata kerja lernen menjadi gelarn. Nah, yang kedua contohnya, ich habe ein bisschen Geld gegeben weil mir geholfen hat. Nah, ich habe ein bisschen Geld gegeben sebagai Hauptsatz, sedangkan weil mir geholfen hat sebagai Nebensatz, yang artinya saya memberikan sedikit uang karena saya menolongku. Nah, jadi geholfen hat-nya tetap diletakkan di akhir, sedangkan geholfen perfect-nya diletakkan sebelum kata kerja. Nah, dan jangan lupa yaitu tanda komanya tetap menjadi pemisah antara kedua kalimat tersebut. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu Nebensätze mit das. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Rumusnya tetap sama seperti yang tadi Nebensätznya, yaitu rumusnya conjunction plus subject plus titik-titik plus das verb. Nah, contohnya pada kalimat das ini, ich denke dass du ihn liebst. Saya berpikir bahwa kamu mencintainya. Nah, Hauptsatznya itu ich denke, Nebensatznya itu dass du ihn liebst. Nah, tetap das verb diletakkan di akhir ya, jangan lupa. Terus titiknya jangan lupa pakai tanda titik untuk sebagai akhir kalimat, ya kan? Terus koma sebagai pemisah antara Hauptsatz dengan Nebensatz.
Nah, contoh yang kedua yaitu Sie sagt, dass du morgen nach Deutschland gehst. Nah, artinya yaitu dia berkata bahwa kamu pergi ke Jerman besok. Morgen di sini bukan pagi ya, tapi artinya itu besok. Nah, contohnya yang ketiga yaitu hat gesagt, dass sie Deutsch und Französisch sprechen können. Dia telah berkata bahwa Anda bisa bicara bahasa Jerman dan Prancis. Nah, hat gesagt-nya sebagai Hauptsatz, dass sie Deutsch und Französisch sprechen können sebagai Nebensatz. Nah, di sini kata yang terbentuk adalah modal verben. Nah, modal verben di sini mana? Yaitu können. Können diletakkan di akhir sebelum kata kerja. Nah, yaitu dan jangan lupa tanda komanya sebagai pemisah antara Hauptsatz dengan Nebensatz. Setelah itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, contoh kata-kata yang bisa digunakan untuk membentuk kalimat Nebensätze mit das ini, yaitu ich möchte das titik-titik. Saya ingin bahwa titik-titik. Nah, yang kedua ich weiß, das titik-titik. Saya tahu bahwa. Nah, contoh lagi ich freue mich das titik-titik. Saya senang bahwa titik-titik. Ich hoffe, das titik-titik. Inilah materi yang bisa saya sampaikan tentang Nebensätze mit weil und das. Nah, saya harap semoga kalian bisa mengerti, bisa paham, dan apa yang saya sampaikan semoga insya Allah benar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiedersehen.